Hello guys, spoiler सबके सलाम चनाई दिया से आज भी आपने खान के एकता खबर लोय आनी दिया से जुदो होले जॉब कार्ड किनेगा न्यू रजिस्ट्रेशन दो अप्लाई करबो और तदे की डॉक्यूमेंट लागे और इदो होले कुन के सबमिट करो लागे न्यू रजिस्ट्रेशन निमिदे और ऑलरेडी रजिस्ट्रेट करना थाका अनब्रा पैसा पादो किना चेक करबो और इदो न होगना किमान एक्टिन के पाबो किमान डेज करोला लगा से अनस्किल वर्कर खन ब्रादो इदुला उपरे आमी शॉर्ट प्राइटो वीडियो बनाइना से एकलो सबो याते दोले कुन एलिजिबिलिटी আছে इदुला उपरे आमी आपनि खनके কই দিব बियान इंडियन सिटीजन इंडिया सिटीजन होबो लागे ताइदो और ताइदो हले 18 इयर्स उपरते होबो लागे रेसिडेंट दो हले पुष्टि मानो होबो लागे रूरल लगा আছে इदुदो डेवलपमेंट दोले एदो काने पुष्टि दि ढाका मानो इदो होबो लागे होइना আছে और याते दोले अनस्किल मैनुअल वर्कर नलेबा अनस्किल वर्कर होबो लागे एनेगा कोइना আছে इदो काने इदो सब तो हले लोकल हाउसहोल्ड इदो ब्राही तदे अप्लाई कर लागे लोकल पंचायत जीपी एलजीपी भी को पारे लोकल ग्राम पंचायत और शॉर्टे जीपी को ग्राम पंचायत इदो खान लगदे কথা কইনা और ताखन के एप्लीकेशन सबमिट करना न्यू रजिस्ट्रेशन दो करबले लगा আছে और नेक्स्ट सबो कि मखन के रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट लागे और इदो डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन दो कुनके सबमिट करला আছে सबो याते दोले दो required document enega ase number 1 de aadhar card ase number 2 de bank passbook ase etu submit to hole local gram panchayat etu dole village development board logode submit korole la ase new registration nimide aro tate dole you can apply for a job card by submitting your application to the local gram panchayat kona ase etu dole gram panchayat para verified kora dole apni laga application do within 15 days etu bitore etu to verified koribo aro etu to hole apuni eligible ase mane koribole laga tai do eligible ase tai do job card kam do koro pare eneka laga ase koile do apni do select korbo etu karne receiving you NREGA job card if you are eligible apni koribole paribole laga noile document khan eko objection na kole do apni do job card te registration koribo aro select करबो इना लगा एकता आमाखान दिखो परे আছে और नेक्स्ट तो हले याते तो हले दो applicants can request a job card orally or submit a written application to the GB office इना बे से तो हले ग्राम पंचायत ला कथा करे আছে माने बुस्ती लगा बीटीपी खान लगोदे अपने लगा एप्लीकेशन इतो तो हले एप्लीकेशन तो हले डॉक्यूमेंट दो और रिकॉर्ड पिछे আছে फोटो पासपोर्ट भी दिबो लागे आइडेंटिटी कार्ड नहले बा voter ID card itu sab to lage hole bi etu khan do optional nishina bi ekta ase etu karne job card nimide etia major de hole do aadhar card aro bank passbook etu duita xerox korna submit kor lage ena korse kole do ta khan bra etu job card do registration kori dibo job card bi eta do hole ini khushi khushi de registration korobole laga bin hoy deletion laga nohele ba migration nohole expire ho ja nohole death ho ja etu laga weekend thakishe kole edition da aibo etu karne paradak apne khan nichu respective concern block noile village VDP khan logode kotha korina new registration do eneka apne khan koro pare kona apne khan ke etu bi koi dia ase kile kole etia ta khan bra manga document to ki ase etu nichu concern village aro block wise hisabte information dishe kole tade apne khan document to submit koro paribo और नेक्स्ट is aise kole next to hole sub total financial year 24-25 etu financial year de paisa pa laga etu already registration korina thaka job card beneficiary etu kan bra pa tangka etu to hole poila laga video dibi ami banaina thakibo days hisabte paisa pabole ase wages tole 18 ke 234 ase etu to hole 10 days course kole do 2340 enekate pabole ase aro yate sa hisabte 13 days laga korigena ase job card beneficiary khan kiman tin kam korise etu demand kora hisabte paisa do pabo holebi financial year de 100 days korobole laga takan government braina digena ase etu scheme de 100 days korobo lage 100 days course kole do 23400 eneka laga total olai jai 100 days de financial year de etu karne
কিমান days কৰিছে এইটো নিচিনা পাবলৈ লাগা আছে 1 দিন কৰিছে কলে 234 পাব আৰু 5 days পাইলে 10 days পাইলে এইটো হিচাপতে 18 কে 234 into কৰিনা পাবলৈ লাগা আছে আৰু ইয়াতে হলে 13 days লাগা আমাখান দিব পাৰে আছে 13 days কে কিমান পাইছে next day চাব ইয়াতে চাইছে কলে তো 3042 ইনা দেখাব পাৰে আছে এটো হলে তো 18 কে 234 into 13 days কৰিছে কলে তো 3042 ওলাই 13 days লাগা পাado আমাখান ইনাগা দেখাব পাৰে আছে এটো কাৰণে কিমান work demand কৰি এটো নিচিনা এটো টাংকাটো পাব আৰু আজি হলে তো কেনেকা new registration কৰলা আছে আৰু registration কৰা তেনবে required document কি লাগে আৰু কোন কে submit কৰিব লাগে এটো লা ওপৰতে আৰু এটো already registration কৰি না থাকা job card beneficiary খান লাগা amount দেখাই দিয়া আছে কিমান পাইছে একদিন কে কিমান হ'ব লাগে আৰু financial year de কিমান পইচা কিমান days লাগা কৰিব লাগে এটো লা ওপৰতে registration কাৰণে কি document লাগিব কোন কে submit কৰিব আৰু পাই থাকা খান কিমান amount কিমান days লাগা আছে এটো লা ওপৰতে জানি থাকিব কয়না idea পাই থাকিব কয়না আশা আছে আজি কাৰণে মানি for more updates চাই থাকিবি তনাকাতে